हेलो हाय नमस्ते आशा करती भले थिबे समस्ते आज गोटे सुंदर बोबाले वीडियो आपन मानकु स्वागत। तो जदि मो चैनल नुआ अछंती ए पर्यंत लाइक शेयर सब्सक्राइब करनांती तले प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियंतु पाके त्या बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु ताकि जतबे हम वीडियो एमती आनिबु नुआ खाद्य आपन पाखरे नोटिफिकेशन पहुंची जीवो। तो आज पूरा ओगा स्टाइल में आज रोसई करची। आज रोसई करची आज भात आ चिकन कसा ता संग अंडा गोटे थिला अंडा भुजिया टी कर देची आ गाँव आसला हमर ये होची बारी आंब होली छाड़ा खाइ सैली पूरा मीठा पूरा चिनी लगे छिया ता सहित अछि नाली नेली कंचा लंका चले जाछ कोन चिकन तरकाटा टीम देची हम मैडम हमर चाकरी टीम देची मु आज रोसई करची त अच्छा की कहले टीम देची सांगा वाले देखंतु मोर अंडा भुजिया केति हां सांगा देखो हम दी जण हमर केति हमर भी ऑफ तड़ी हाथ पाइबनिया मुडी खाइ के टेस्ट करे टेस्ट करले तापर हम तापर खाइ हला टीम देची हम मुडी कहबा ये हम लेंगड़ी भाई आसे तो कट्टा खाए ना घर पे बड़ानु चल टेस्ट पूरा हमें खावा हम खाइला स्टार्ट करिए तासे तो बारी आमडा भी बहुत बढ़िया लगे यम्मी बस अरे बाबा उठली बा सार ना हाथ रंधाटा बुढ़ा आ कहिए कुछ ना हातला देखो ना हातला को बढिया से हातला से बढिया लागियो ना तो बोल ना हातटा ना किंतु माइले बेले फोजे काटियो एंगा नरम नरम हाथ बोली जा गाँव गाँव खाई जीवेगा तो बोलो एते बढ़िया है को ना गाँव में खाइयो एटा का ला कर ला ना धीरे टोट लाठी जीव आ पानी उठी देबी पानी पीले कोला जे कंटे चांके लागे दे छोटे काहे मोटा मोटा कंटा चिकन रो से माछ वागा कंटा नी जे सामने कल पड़िबो ना तो बेड़गा जीव मुंड कटा जीव तापर जाके पाठर दांत जो कंटा करा जो ना कोन कौन अंडा बोले दिलो ए भाई बांदर पूरा तो पूरा बेले बेले मामा मोटे वीडियो तो देखि दियो साला माने मु से कथा कहि आस्तली वो टीवी वीडियो रे केमती हमें को अवस्था रे अपन मानक सहित वीडियो देथिलु अपन माने देखि देबे कोहली अवस्था मोर मोर बचिछु विश्वास करिवे नि एडी साइड भाइरा समस्त फैन टीवी सब पड़ी जाछि हमर को पड़ी जाछि हमर सब जगह कट आउट सब जगह पड़छि आ हमर को गोटे फैन पड़छि आ अधिक कुछ पड़ी आ सब जगह फ्यूज सब जगह उड़ जाछि फटाफट फटाफट सब पड़ी जाछि मैंने रोटी कर कटे रे पापा जी वीडियो ले आंबा टिके दो ना ताको ना दो ना तपर चाउल रे बेड़ा बड़ माने मोबाइल किछ हेनी मोबाइल हम बारंडा रखि करछु घर तो लाइट नहीं गोटे बल लागि लाइट होनी तो बारंडा रखि करछु और देखि जो माइला जे मोबाइल की पूरा मिया पूरा करला टूटला पूरा मोबाइल डाटा ऑन नथला ना मैं से सुपर से दे जाओ बेड़ा बोलो आम मानकर कहार किछि हेइनी आपण मन आशीर्वाद आपण मन भल पाए हम कहार किछि देई नथिला केति भल पाए आशीर्वाद हम ऊपर थाउ आपण मनकर हम केते आगु जाऊ हम इति आशीर्वाद करतो आंबा पूरा सीरा गाउलिया बो सुरा बोल ना ना दब ना पूरा बड़े बड़े पच्ची पूरा दब ना 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 पूरा दब बाबा और कितने बच्चे ତମେ
ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଥରିଲା ସେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଳ୍ପ ମତେ ନିଜେ ମତେ ଅଧିକ ଦେଇଦେଉଛ ନା ବହୁତ ଚାଲାକି ଆଉ ବାବା ତମେ ଏବେ ନା କଣ ହାତ ତାହେଲେ ବାଢ଼ିଥିଲା କିଏ ତମେ ଆମ୍ବ ଟାକୁ ପୁରା ସଫା କରିଦେଉଛ ନା କଣ? ବାବା ଗୋଟେ ଟାକୁଆ ଗିଳି ଯାଉଥିଲେ ଛୋଟବେଳେ କହିନଥିଲେ ଭିଡ଼ରେ। ନା ରେ ମୁଁ ଆମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆବେଳେ ହେଲା ଟାକୁଆ ନୁହଁ ଆମ୍ବ ଆଗରୁ ବାବା ଆଣନ୍ତି ମିଠା ଆମ୍ବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଚୋପା ସହ ଖାଇଯାଏ। ମା ଚୋପା ଟୋଟାଲି ପଡ଼େ ସବୁ ପେଟକୁ ପଡ଼େ। ସତରେ ବାବା ତୋ ବାବା ଯଦି ସତରେ ଆଗରୁ ଆଗକୁ ମିଛ ହଉଥିଲା ନା ଦାଦା ତମେ କୋଉଠି ତୋର କଣ ଭାତ ସରୁନି କି? ଯେତିକି ଦାଦା ଆଜି ଭାତ ସରୁନି। ସାରା ଆମର କହିଲେ ତମେ ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଛ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ତମକୁ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଉଛି ଖାଅ। ବୋଲେ ଆହା ରୋଷେଇ ବାସ କରିନି ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେ ମସ୍ତ ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି। ଯଦି ରୋଷେଇ କରିକି ଡ୍ୟୁଟି ଗଲି ବୁଝିପାରୁଛି ନା ମାନେ କେତେ ଲେଟ୍ ମୁଁ ଯାଇଦେବି। କେତେବେଳେ 10ଟା ଯିବା କଥା ମାନେ 11ଟା ଦେବି। ସବୁ ଗୃହିଣୀ ମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମେ ସବୁବେଳେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଉଛୁ ଆମକୁ ଟିକେ ରାନ୍ଧିକି ଦିଅନ୍ତାନି ଆମେ ଖାଆନ୍ତୁ। ତାମାନେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇବି ବାବା ଟିକେ ନେବ ନା ସବୁ ବାବା ଆଜି ମୋର ସରିବ କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି ମୋତେ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଛରେ ଖାଇଯାନି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେହି ଖାଇଯାନି। ମାଛ ମତେ ସବୁ ଡରି ଲାଗେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଚିକେନ ମାଂସ ଡରି ଦେଇଥିଲେ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ହେଲା ଯିଏ ସବୁ ଭାତ ଖାଇଦେବ ମାଉସ ସେ ଚିକେନ ସବୁ ଖାଇଦେବ ଯଦି ତମ ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ହେଲେ ସେ ଆମ ଚୋପା ଖାଇକି ଖାଇବ। ହଁ ସବୁ ପୁରା ଖାଇଦେବ ସାଇ ପିଠରେ ଛେଚିବ ନା ଯଦି ଆମେ ଯଦି ବାବା ଛିଡ଼ିଆ ହେଲା ଜଲ୍ଦି ମାମା ଯଦି ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସାଇଡ୍ ହେଲା ତା ପିଠରେ ଛେଚା ହବ। ଆଉ ଅଦା ଛେଚିଲା ଛେଚି ଦେଇଯିବା। ହଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ ବି ଛେଚି ଦେବେ ଏ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଦେଖ ଖାଲି ଗୀତୁଛି କିଏ ଚିକେନ ମାଉଁସ ଭାତ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଗୋଳା ନହେଲେ ବାବା ସେ ମାମା ତୁ ଦେଖିକି ଆଗକୁ ବାବା ବି ଛେଚି ପକେଇବେ ଅଲଗା କୁଟିଲା ବାଗିଆ ଛେଚାଟି ବୋଧେ ମୁଁ ଖାଇବି ଛେଚାଟାକୁ ତମେ କଣ ଖାଇବ ଛେଚାଟା ଲାଗି ଆମେ 2 ଜଣ ହିଁ ଖାଇବା ବାବା ଛେଚା ଦବନି ପ୍ଲିଜ୍ ଦବନି ବାବା ଛେଚା ଦବନି କହିଦେଇଛି ହେଲା ବୋଧେ କାଟିବ ମୋଟା ବୋଲି ତମର ଚାଲିଛି ଲାଗେ ତମେ ତ ହାରି ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ଶାନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ତ ଏବେ ଖାଇବା ସରିଗଲା ଆଉ ଖାଇବା ତ ଦେଖିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଗରିବର କଥା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଆଇଟମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅଧିକା କିଛି କରିହେବନି ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିରେ କରିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଉଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର ଆମକୁ ତ କ'ଣ କହୁଛ ଆମକୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ ତାପରେ ତାକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଖାଇବା ଆଣିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଟାଟା ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ ଟାଟା ଟାଟା ସଇଲାଇଁ।